नमो भगवते वासुदेवाय। আজি যমরাজଙ୍କର वीरभद्र प्रति जो दया कले जो कृपा कले जे वीरभद्र को गोटे राजपदर अभिषिक्त है वीर विक्रम सिंह बेशरे राजा हेले कान्यकुब्ज देश रे। तेणु आज सुमन पचारुछंती चैतन्य को, हे गुरुदेव वीरभद्र जेतेबेले तांको पितामाता पाखक गले सेतेबेले पितामाता को पचारिले जे पितामाता जदि मु जो पाप करिकी धन अर्जन करुछि से पापर अन्न को तमे भोजन करुछ, पाप अन्न को भोजन करुछ। तेणु से पाप अन्न को भोजन कला परे से पापरे तो तमे निश्चित भागी होउथबो। सेतेबेले पितामाता कहिले देख बाबा तू जेतेबेले छोट हेइथिलु सेतेबेले आमे केते कष्ट तो पाई करिछु, माँ गर्भरे थिला परठारु तू जन्म हैला पर्यंत सेतेबेले आमर केते दायित्व। आमे तोते बंचेबा पाई माँ गर्भरे जेतेबेले थिलु सेतेबेले ठारु तोते बंचेबा पाई आमे चेष्टा करिछु। तू जेतेबेले जन्म हेलु सेतेबेले ठारु एपर्यंत आमे तो पाई सदा सर्वदा तत्पर केमिति तू बड़ हबु, केमिति तू मनीषटीए हबु, केमिति रोग व्याधिरु मुक्ति रहिबु। सेथिपाई आमे राति राति तो पाई अनिद्रा हेलु, राति राति अनिद्रा है कि तोते छोटरू बड़ कलु। आउ तोते आमे निजे न खाई तोते तो पेट को भरिबा पाई चेष्टा कलु। तेणु आमे की कर्म करिबु, आमे भल कर्म करिबु कि मंद कर्म करिबु से कथा जानि नथुलु, केवल एतिकी जानिथिलु जे केमिति तोते आमे मनीष करिबु। तेणु तोते मनीष करिकि आमे एते बड़ करदेलु। एबे दायित्व आमर आउ हाथ गोड़ चालुनी, आमे बुढ़ा हो गलु। तेणु एबे जेतिकी दिन आमे बंचिबु से दायित्व केवल तमर। हे पुत्र सेतेबेले तमे मोर पुओ थिलो, किंतु आमे जेतेबेले बुढ़ा बुढ़ी हो गलु ना सेतेबेले तुम पुओ आमे हो गलु। तमे आमर पुओ थिलो हेले आमे तमर पुओ झियो हो गलु। तेणु एबे तमे तम पुओ झियो मानकु केमिति पोषिबो से कथा तमे चिंता करिवो। तुमको आमे जेमिति पोषिथिलु तमे सेमिति हमकु पोषिबाकु पड़िवो। तेणु ए कथा जेतेबेले शुणिले वीरभद्र सेतेबेले पिता सेतेबेले मने मने चिंता करुछंती सत कथा। जेतेबेले बापा माँ आम पाई एते कष्ट करिसंती, आमको मनीष करिबा पाई से निजको तिल तिल करी जाळिसंती, कष्ट सहिसंती, दुख सहिसंती। तेणु तांको प्रति कर्तव्य आमर निहाती आवश्यक। तेणु आमको करिबाकु पड़िवो। किंतु सुमन कहउछंती हे गुरुदेव मोर एइटी गोटे प्रश्न, एबे जो समय चलीछि जोटी बापा माँ पिलांक प्रति एते एते दान करिथांती, पिलांक प्रति समय देइथांती, पिला केमिति मनीष हेबे केमिति कोन हेबे से कथा पाई यत्नवान हेइथांती, केते काम करंती, केते पाप करंती जे किछि धन रोजगार करिया पा केमिति अधिकरु अधिक रोजगार करिबा। तेणु सेमिति अनेक पाप करुथिबे, पर धन को आणुथिबे, सेई पर धन को आनिकी पिला को पोषुथिबे। तेणु से कोन पाप हेलानी कि? तेणु से पाप करी जदि पिलाटा को मनीष करिके एते बाट आनिले से पापर भागी हेले बापा माँ दुई जण। किंतु एबे देखिबा को मिलुची जे जेतेबेले पिलाटीए युवावस्था हो गला, तार विभागर हो गला, सेतेबेले बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी हो गले, सेतेबेले पुअर जेमिति संपूर्ण दायित्व बापा माँ को ऊपर चली जाउछि। से भाबुची जे मु तो मनीष हो गली, तेणु बापा माँ मोर आउ किसी नुह। तेणु बापा माँ मले कि गले से कथा तांकर चिंता भी नहीं, मन भीतर भी नहीं। एमिति प्रायतः देखा पड़ुछि। कहीं गोरु जेतेबेले बलद हल करुला सेतेबेले बलद को पाखरे रखुथिले, कहीं सी हल करुला चाष करिकी आमको खाइबा को दउथुला। जेतेबेले बलदटी बुढ़ा हो जाए आउ से खटी न पारे सेतेबेले से कौन करे ना ताकू फिटई दिए, नचेते जबन को डाकिकी बिकी दिए। कहीं बुढ़ा हो गला तो से किसी काम करें ना।
सेमिति वर्तमान समय ये सब देखा जाउछि। तेणु यार पाप पुण्यर कथा टिके मते कहतु गुरुदेव एमिति कहीं होउछि जो बापा माँ सर्वस्व त्याग करी ताकू मनीष कले सी पुणी भूली जाउछि कहीं बापा माँ को मन कहीं रखुनी यार अर्थ कौन ए कथा मते टिके बुझेई दियंतु। तेणु जेतेबेले चैतन्य सुमन को कहउचंती भल प्रश्न पचारिल जे बापा माँ आजिकाली पिला माने बापा माँ को पचारू नाहंती कहीं संसारे देखिली सीना अपारू अपार पिता पुत्र कर जे मत व्यवहार जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अति स्नेह करी पिता पुत्र को पालई पूछते माता पिता को पुत्र न पोसई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ सकल धन द्रव्य को रखई आवरी घरु तड़ी दिए ताकू भरछना करी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जो स्नेह की आबिलता नहीं से हूँ माँ बापांकर स्नेह जो ममतारे किसी भी धूलिमली नहीं से होचंती पिता मातांकर ममता जोटी निस्वार्थपर भल पाइबा थाए से केवल दुई जनक पाखरे से होचंती बापा और माँ जितेबले बापा निस्वार्थपर भावरे केबे जे मु परिश्रम कले जितेबले कहा पाखरे मूल्य लगी कि परिश्रम करी ता पाखरे समय देवी सेतेबले मु मागिबी मते पाउना दियो कहीं मोर परिश्रमर मूल्य अच्छी किंतु जितेबले आमे पुअर सेवा करुवा झीर सेवा करुवा सेतेबले आमे काहाकू मागिबा से परिश्रमर मूल्य आमे मागी परिबा कि काहाकू मागिबा किंतु आमे परिश्रम करिसंती राति राति अनिद्रा रहिसंती से मूल्यटा ता उपरे रहिछि कि नाही से मूल्यटा ता उपरे रहिछि हेले आमे सबू कले भी आमे ताकू पैसा मागी नांती कि धन मागी नांती आमे निस्वार्थपर भाव में सेवा करी चाहती पिला छुआंकर सेवा करी चलिले हेले परवर्ती मुहूर्त रे जेतेबेले आमर हाथ चले ना पाद चले ना पाटी चले ना जेतेबेले आमे दुर्बल हो जाती सेतेबेले पुओ कौन करे ना चिंता करे जो जमी बाड़ी जतिक अच्छी ताकू मो ना रे ट्रांसफर जे पर्यंत न करिछि से पर्यंत जदि बुढ़ा बुढ़ी चलीगले ताले सरीगला आउ हो पारनि कि तेणु पुओ चिंता करे जे मो ना को केमिति सब जमी बाड़ी करदेवी तेणु से जमी बाड़ी सब ता ना रे करबा पई चिंता करे जेते धन बैंक रे जो जहाँ रही थाए ताकू सब निज ना को सब ट्रांसफर करे जेतेबेले सब किछि निज आयत्त को आसी जाए सेतेबेले आ बापा माँ को प्रति तार किछि कर्तव्य नहीं से धन संपत्ति हो गला जमी बाड़ी हो गला तापर से चिंता करे ये बुढ़ा बुढ़ी दीटा कहीं रही तेणु ये दीटा को तड़ी दियो तेणु पुओ कौन करे बापा माँ को सीधा तड़ी दिए एबे तो सब हो गला वृद्धाश्रम एबे नहीं कि पुओ सीधा नहीं कि वृद्धाश्रम छाड़ दूची तेणु यही भाव में पितामाता को कष्ट दे था शेष समय वृद्धावस्था समय कहीं पचारुंट सुमन हे गुरुदेव ये सब कहीं होची जे निज ना को सब जिते नहीं गला से बापा माँ को कष्ट दौरान कहीं ये कथा टी जानापी मोर इच्छा हो माता पिता दुहे बुलू थांती दांडे दांडे ताकू आश्वास नान करे पुत्र तुंडे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ व्याधि मंत होइन से पड़ी जेबे ताकू नयने पुत्र न चाहई केबे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ
पुओ बापा माँ को तड़ी दिए बापा माँ कौन करती दांडे दांडे बुलू था भिक्षा करूँ टिके खाइबा पाई पेट को टिके दाना पाई ता घरे आ घरे हाथ पते मागु था बाबू खाइबा को दियो। तेणु बापा माँ केते कष्ट करती कहीं सबू आज निस्व हो जाइछंती कहा पाई निजे आज निस्व हो जाइछंती कहा पाई ना तांकरी संतान पाई जो संतान को निस्वार्थपर भाव में भल पाई जो संतान को सबु स्नेह ममता पाखरु आरंभ करी ये धन संपत्ति दौलत सबु किछि दे देइथिले आज बारद्वार बुलुछंती केवल तारी पाई जहाकू से सबु किछि दे देइथिले भिक मागी बुलुछंती बाबू खाइनी दिटा खाइबा को दियो तथापि ए मनीष बुझी पारुनी जे दुनिया रे ए दुनिया रे संपर्कर माने ही किछि नाई ए संपर्कर माने ही किछि नाई एटी सब स्वार्थ जिते बेले जहाँ पाखरु स्वार्थ सरीगला सेते बेले सी केवल फोपाड़ीबार योग्य है तेणु एटी स्वार्थ रे समस्ते बंधा हो जाइछंती तेणु बापा माँ केतेबेले जाइकी भिक्षा कलेनी तो आउ केतेबेले वृद्धाश्रम रे रही कांदुछंती कहीं ना जहाँ को से छोट बेलू स्नेह ममता देइथिले सी आखि आउ ताकू देखि पारुनी बोली सेइतिपाई कांदी बुलुछंती ए आखिटा थरे खाली मो पुओ झियो को टिके देखंता कि हेले स्वार्थपर मनीष बुझी पारुनी से माँ बापांकर आखिर लुह से माँ बापांकर कोह को मन रखुनी से माँ बापांकर ममता को भी मन रखिनी। सुमन पचारुछंती हे गुरुदेव जेतेबेले बापा माँ सर्वस्व देउछंती ताकू अथच से पाउछंती कौन आ काहींकि सब पाउछंती काहींकि दुख पाउछंती कहतु। तेणु आज सुमन पचारुछंती जे सबुकिछि त्याग कले सबुकिछि सर्वस्व देदेले ताकू काहाकू देदेले ना तांको संतान को मोर किछि दरकार नहीं ए जमी तोर ए बाड़ी तोर ए बैंक बालांस तोर सबू तोर मोर आउ किए अछि मोर तू परा हलु गोटिए बोली पुओ कि मोर तमे परा देल दुई पुओ कि तीन पुओ कि चारि पुओ तेणु तम ही मोर सर्वस्व तेणु मोर ए धन संपत्ति किछि लोभ नहीं जेतेबेले समस्त देदेले स्नेह देले ममता देले धन देले संपत्ति देले सबू देदेले शेष रे तांकर जागा कोठी ना तांकर जागा केवल वृद्धाश्रम नचेत तांकर जागा होछि केवल दांडे दांडे बुलिकी भिक मागिबा। तेणु सुमन पचारुछंती हे गुरुदेव हे मते खाली कहि दियंतु ये मनीष भितर एमिति भाव आसुछि कोठू जे एते स्वार्थपर हो जाउछि केमिति ए मनीष से कथा मते बुझेई दियंतु। तेणु एक कथा शुणी आज चैतन्य हसुछंती आ कहउछंती हे सुमन तमे कौन भावुछ ये सबू विधिर विधान ये आउ किछि नुहे ये होछि कर्म फल आमे पूर्व जन्मर कर्म फल ही भोग करूथांती। तेणु आज ये जो पिता माता प्रति जो माने अन्याय करती ये मध्य से पूर्व जन्मर कथा पूर्व जन्मर कर्म फल ताकू ही आमे भोग करूथांती। कौन कहउछंती चैतन्य सुंदर कथा व्याधि मत होइन से पड़िथिब जेबे ताकू नयने पुत्र न चाहई केबे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अन्न वस्त्र ताकू न दिए सुस्थ करी आबर बोले जीछि कि पाए न मरी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सुमन पचारुछंती हे गुरुदेव जेतेबेले बापा माँ रोगग्रस्त होइकी पड़िथिबे सेतेबेले पुओ बहु ता पाखकु मध्य जाउ नथिबे। तेणु पुओ बहु माने पाखकु जाउ नथिबे सेमिति सी जेमिति अलोड़ा होइकी पड़िथिबो ताकू केही चाहू भी नथिबे कि खाइबाकू मागी इच्छा हेले मध्य से खाई पारु नथिबो।
ଶୋଷ ହେଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଉଥାନ୍ତି? ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯଦି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁଅ କହୁଥିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ମୋ ମା ଭଲରେ ରହୁ, ଯେଉଁ ପୁଅ କହୁଥିଲା ସେ ଦିନେ କହିବ କାହିଁକି ନ ମରିକି ବଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ପୁଅ ଦିନେ କହିବ, ସେଇ ବୋହୂ ଦିନେ କହିବ ଇଏ ବୁଢ଼ୀଟା ମରୁନି କାହିଁକି, ଇଏ ବୁଢ଼ାଟା ମରୁନି କାହିଁକି, ଆମକୁ କେବଳ ଦହ ଗଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆମକୁ କେବଳ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେ ମରୁନି କାହିଁକି। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ବୋହୂର ଗଞ୍ଜଣା। ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ କାମ କରିବ, କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧୁଆଧୁଇ କିଛି କରିବ, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁକୁ ମାରିବା କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କେତେବେଳେ ଶାଶୁକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି କହିବ, ରାଗିକି ରାଗ ତମ ହେଇକି କଥା କହିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିବ, କିଛି କହିପାରିବେନି ସତ, ହେଲେ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଖିରୁ କେବଳ ଲୁହ ଝରେଇବେ। ରାତି ରାତି ଯେଉଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲେ ତା ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲେ, ସେ କଥା ମନେ ପକେଇବେ ଯେ ରାତି ରାତି ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲି, ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଇ ପୁଅର ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କହି ଆଜି ମା କାନ୍ଦୁଥାଏ, ବାପା କାନ୍ଦୁଥାଏ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଆଜି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କେତେ ଗଞ୍ଜୁଥାଇ, ଶୁଣୁଥାଏ ପୁତ୍ର ତାହା ମନା ନ କରଇ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ବୋହୂ କ'ଣ କରେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଭାଷା କହେ, ତୁ ମରୁନୁ କାହିଁକି ବୁଢ଼ୀ, ତୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହେ। ତୋ ପେଟ ଏମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ତତେ ଏମିତି ଭୋକ ହେଉଛି, ତୁ ମରୁନୁ କାହିଁକି, ଆମକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥାଏ ବୋହୂ, ସେତେବେଳେ ତା ପୁଅ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଯଦି ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ନ କହେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନ ଆହୁରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥାଏ ଯେ ମୋ ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ବୋହୂ କହୁଛି, ହେଲେ ପୁଅ ମୋର କିଛି କହୁନି, ପୁଅ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁନି। ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ପୁଅ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ହୁଏ। ବୋହୂ ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଉଥିବ, ପୁଅ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିବ ହେଲେ କିଛି କହୁନଥିବ। ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁମନ, ଗୁରୁଦେବ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ଦେଖୁଥିବ ବୋହୂ ଗାଳି ଦେଉଥିବ, ଆପଣମାନେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଘୋଷାରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ସଂସାରରେ। ଆମେ ତ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଏ ସଂସାରରେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଲୁହ ଝରଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ବାପା ମା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ, କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା, ଯାହାକୁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପୁଅ ଜଣକ ହେଉଛି ସାହୁକାର, ଆଉ ସେ ପିତାମାତା 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରଜଦାତା, ଯେ କରଜ ନେଇଛନ୍ତି। ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ କରଜ ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାର ମାଗିଲା ପଇସା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗାଳି କଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଏତେ ସୁଧ ନେଉଛ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ତେଣୁ ସାହୁକୁ ଯିଏ ଇଏ ହେଲେ ସାହୁକାର, ତାଙ୍କର କରଜ ନେଲାବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା 2 ଜଣ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତ ସେ ପିତା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କରଜକୁ ଶୁଝିଲେ, କେତେବେଳେ ଶୁଝିଲେ ନା ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ବଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କରଜକୁ ସେ ଶୁଝୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କରଜକୁ ସେ ଶୁଝିଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କରଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବେ ସେହି ଧନ ଆଣି ସାହୁକୁ ନ ଦେଲା, ମାଗିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବହୁ ଗାଳି ଦେଲା। ମାଗିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବହୁ ଗାଳି ଦେଲା। ମାଗିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବହୁ ଗାଳି ଦେଲା। ବଳେ ପିତା ଖାଇଥିଲା ସେ ପୁତ୍ରର ପିତ, ତେଣୁ କରି ଧାତା କଲା ଏହି ଘଟ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ କରି ଧାତା କଲା ଏହି ଘଟ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ କରି ଧାତା କଲା ଏହି ଘଟ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ, ଇଏ ପୁଅ ହେଉଛି ସାହୁକାର ଆଉ ସେ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରଜକାରୀ। ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କରଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଝି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ସାହୁକାର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେଣୁ ପୁଅ ପ୍ରତି ଯାହା ପୁଅର ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଲେ, ସବୁ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ପୁଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅକର୍ମ କଲା ସେ ସନ୍ତାନ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯାହା ଋଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ଶୁଝିଦେଲେ, ବାପ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୁଝିଦେଲେ। ହେଲେ ଏବେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ସାହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଯିଏ କରିସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତ ଋଣ ତାର ପରିଶୋଧ କରିସାରିଲାଣି ନା। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସେ ପୁଅର। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন, নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন, অধরে মুরলি সাজে। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা।